Saturday. It's a busy day. Yan. Yan yung manok. Chicken fillet. Yan, sauce. Tapos meron din dito manok. O, diba? Ang daming handa. Pag ano lang ito guys, every Saturday. Ito yung siban. Para yan sa salata, yan para sa manok. Meron din dito tubos. Lagyan mo na buons. Crema. Yan yung sinasabi lang crema. Pero saan yan? Butat?